الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم أجمع بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما يليقان بمقام سيد الأنبياء وأمير الأنبياء. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. أما بعد فيا عباد الله، إنكم لتعلمون أن كل واحد منا يتعرض في تقلباته المختلفة للأوساخ والأقذار المتنوعة، سواء منها ما تحمله إلينا الرياح من الغبار والأتربة، وسواء منها ما كان مصدره الإنسان ذاته. فما المختصر الذي ينبغي أن يهرى إليه كلما وجد نفسه قد ابتلي بشيء من هذه الأوساخ؟ المختصر الذي يهرى إليه الإنسان كما تعلمون هو هذا الماء الطهور الذي ينجدنا الله عز وجل به. وصدق الله القائل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقد علم الله عز وجل أن الإنسان يتعرض دائما لهذه الأوساخ المختلفة، فجعل نعمة الماء وفيرة وكثيرة يراها الإنسان من حوله أن تقلب ونظر. والإنسان أيضا يا عباد الله عندما يخوض غمار هذه الحياة الدنيا بمختلف أعمالها وأنشطتها لا بد أن يصيبه رشاش كثير من المعاصي، لا بد أن يصيبه رشاش كثير من الأوزار. فما المغتسل الذي هيأه ربنا الرحمن الرحيم من أجل أن يتخلص الإنسان من رجس آثامه وأوزاره؟ إن الله أكرمنا بالماء الذي يتخلص به أحدنا من رجس الأتربة والغبار والأقذار المادية. ما المغتسل من الذنوب والمعاصي؟ إنه صلوات الخمس المكتوبة. عباد الله، الصلوات الخمس المكتوبة هذا هو المغتسل الذي ينجدنا الله سبحانه وتعالى به. فلماذا كانت الصلوات الخمس صلوات في اليوم والليلة؟ ذلك لأن الإنسان دائما كلما خاض غمار هذه الدنيا ولا بد أن يخوض غمارها سيجد أنه قد أصيب برشاش بعض الذنوب، ومن ثم فقد كانت رحمة الله عز وجل له بالمرصاد. يدخل وقت الصلاة فيهرى إليها ويخرج إلى الله عز وجل بأدائها على النحو الذي أمر. وإذا بصحيفته السوداء عادت بيضاء، وإذا بثقل الأوزار قد ذاب من كاهله. فإذا عاد إلى سوقه ومخاضته وأصابه رشاش من الأوزار ثانيا عاد إلى الصلاة في الميقات الثاني. هذا الصلاة وبهذه الصلاة هي الأخرى طهرته وعادت صحيفة الملموسة الملوثة السوداء عادت إلى البياض. هذا هو المغتسل عباد الله الذي ينبه عن مدى رحمة الله عز وجل بعباده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الصلوات المطهرة: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه أحدكم في اليوم 5 مرات أكان يبقى عليه درن؟ قالوا لا يا رسول الله. قال: فذلكم الصلوات الخمس
tamhu atham al-abd wa akhta'a aw kama qala amad maslama malaw talata ka wal mando ka barakada ni ka tlaka sharia ka foti siti falaw talaka ni masambi ka andaka ke adamade ka ke islamai danga ke bit mabaina o masa siti fu masakili o klimandia ka na fada kilingil be ma ala ko kanye amin tlaka sharia ka falakara muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka kirado ala ka jondo amanya law talaka ka nyamani kisi jidi muhammadu ba ka naka subarmo naka sabau ka mele jini ka fanda ma dunya ani kiyama ala ko kanye o tamali ko fe kutuba ko manga sa ala o talani ala israel ni korote dogore amala se wakati be wasambe ka ala israel doy imali horma ko son kan ala israel doy ala ko de kanye ala ya mar manga baramu ke o barakeli kan no ya mele jini ala ko kanye ala ya mabba baramu ta keli la kan o baramu toy ka sa baramu ne kan ni baramu na albi ala ko de kanye o tamali ko fanga bi kutuba abena kuma selde kan abena kuma selikan kutuba ye fendo de mɔgɔ sɔn Allahu Taala ka nɛma ni firila ni ɲana Allahu Taala tɔgɔ kɔ i b'a fɔ ko ala de huwal mun'imu nɛma kɛ masa nɛma di masa nɛma kɛ masa don bɔ ko wa ma bikum min ni'matin fa min Allah adamaden ni k'i ɲɛmuru wagati wagati ni ye nɛma ye dɔrɔn ala a bɔla ala de fɛ yen ni k'i kɔmuru wagati wagati ni ye hɛrɛ ye dɔrɔn a bɔla ala de fɛ yen wa ma bikum min ni'matin fa min Allah nema ke masawrante nema borowrante wala fi mais wama asabakum min musibatin fil ardi wa fis sama fabima kasabat aydikum wa yafu an kaseer ni balaw ya da madeka wati gele ya fandaya sega ni ya da madeka abola ada madin barano dila usabu ko son ni fil ala tawala fako ala de wal mun'im nema masa nema tigi albika famia da mala ko kanye alaw tala de be an kolongolon kabanka an lasu kabanka an bla bara ni ya koro sinjuma temene kuma kala selde kan mo so amana yu fla sise ani tawre o bela jene ye kutuba ke katme ala yu ben kalama ka kuma selde kan o be ma selde kan kasro ma ne ma fo wa ma selde kan bela jene ala ka ben kalama ka selde ka kuma fo bagay si c'est kuma na selika aka kutubala tawle fana kuma na selika ala fana ka nere karaba bi amina kuma selde kan almi kan nafa da ala ko kanye mo be sura jama chama ko seli ko ni be sala kuma fona kan me seli e fendo de nanya don hal ni ye seli kuma fo sel fa da be la fo ata samba ite ba seli na ba fola a fola mi seli man na dugul ko ala ba kiranci ala fara muhammadu ma amaji bilaci ko ta sel nya fo ama seli fo kida ko kono ayala tra ka ta sama wolo la ka ta seli ya fala kray sallallahu alaihi wasallam seli e fem bile di seli toron ka ko sama wasa o ko son afala ko seli mi o de be sama ni ka funje man taraka ha faqad taraka din man hadama faqad hadama din wa man aqama faqad aqama din ni seli jo nasrati belagene ni seli ke na ke tugo belagene iga dina ke menia to iga dina bi as-salatu ibadu din dine yɛrɛ sigilen fɔlɔ a pili yɛrɛ o de seli ka faamuya dama ka nafa dama ala k'o gagné a ka kɛ cogo n'an bɛ kuma seli kan hali ni mɔgɔ miliyɔn kelen kumana seli kan u ka kumaw tɛ taa fan kelen fɛ kumaw bɛ taga cogoya wɛrɛ de fɛ o sababu kosɔn bi ka kuma bɛ taga seli de kan ka seli nafa dama ala k'o gagné ka kuma in nafa dama k'an ka ladegibagaw ye ala k'o de gagné as-salat seli kutuba ko a ma ako Allahu Taala ye adamaden dan kaban ka adamaden kɛ a wajibɛlen ba ka i ka kɛ cogo nɔgɔ b'i fari sɔrɔ nɔgɔ bɛ adamaden sɔrɔ nɔgɔ mun ye farikan nɔgɔ ye a fɔlɔ a sababu bɛ fɔ poussière la adamaden poussière mun bɛ k'i kan hali n'i ye so jɔ hali n'i y'a jɔ ni diama ye dugukolo ɲa kan yan poussière b'a nɔgɔ de hali n'i ye fani don cogo i taamatɔ poussière kɔni b'i nɔgɔ dugukolo kan nɔgɔ bɛ forcer nɔgɔ kan ka k'i la de o kɔfɛ nɔgɔ dɔ bɛ bɔ adamaden fari la nɔgɔ bɛ bɔ adamaden fari la i daji o nɔgɔlen don i tuloji o nɔgɔlen don i ɲɛji o nɔgɔlen don n'i ka taa dafamadaga la o nɔgɔlen don mais Allahu Taala kɛ bɛ ka ji de d'a ma ji min b'a saniya o kɔfɛ Allahu Taala ko kɔnɔ kɔnɔ sɔtɔ la fa kɔnɔ
والذي ينزل عليكم ماء ليطهركم على المساي مسani ka jilaji ka bo samurula ka jilaji an ka mi ban sanya ni ji kunte an kunte se ka sanya so an ga ko ko man loke alai ala kuma amma jawe ka jidan akme se da jiddo ya te akme se ka an ke jimi lo tamna me amma ko te jila ka ina sanya ma e jida wasa ka se ka sanya so tuba ko ma Palo nyakere ma adama den nobo flabe adama den so ika nyana ma ya kono fana ima ko be chi faso morala ki ya sanyane ano folo folo turumu adama den be turumu ke ita se da kle boka be ni mala kuta doke ala ka ko sallallahu alaihi wasallam aqulu kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun abada matem bela gele flipa flite fo ye fo tumu afa adama yere ka tumu dike aka flide ke ala ya falama fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi ala ya falama kala ya fambe ma ala ko de kanye akon tumu adama den to se ka tle ko ka be ni mala ko take hali sel fa do ni nyonche ibala ko ta do dike sel fa do ni nyonche ni fa ni sel yan sel bala ka se ibe tumu do ke ni sel fa na se yari la ka se ibe tumu do ke ni la za se yani fitri ka se yo tumu do ke ni fitri la seli haliki to misru kono ya ni sa ko ka se bi ala ko da do ke o kuma na o fana no do di ma te fare no de abe ni de no abe jismu no abe hakri no o sabu ko so ala o tala ye jido re ji anka no seli de kala ji atama sembolo ma mi be se ka ansania ka anu sania tuba ko ma ko seli huwa al-mughtasal ale de ji jimi banko ka boni bela gele jurumuna ni fagidi seli mamna ni ala ko dake ni na kana nyanma nogo ki konno fili ni sele wati ka do ni na kana seli ala bi ka jurumu ka fa fi ba do ka jurumu ka farla anga ko la seli islamoma mo chamba chama tuma do ibala ko take ala ko tay ya fala ma ya fala ka do menana ko na la nabi Musa akakisala tumamna ni ala kota donna na sala ni fagali donna ani toshe akuma saka mogodo fara ka bokelela do bena o sala ay ala dani minge ala ya fala ma ale somina pala ya fala asomina pala ya fala o de ga ka slamala ni ala kota ka chaya ni jurumu ka chaya ina kana sele watina sele ba ikanga ton wallahi ni la fiala ma do tigipi ala ya fala ma ko famia dam ala ko de kani ka ko ka ta so fa nyama ala ko kani kuduba ko mala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hadisa da fo dondola ako seli fadda tubu abayna fo mo bi kembe ka jibla ka sodal somo ibeko selfana ibeko lanzara ibeko fitri ibeko safo ibeko shen dur tile kono yala mo ni jibi ka bona ibeko shen dur yala ikan ka gbe wala mai tebe yala ndogo be sore fala tun don do kama akasaba kama ni mo konta ma symbole ma ni jibi ka sodara ni be ko aji kono shin duru no kono man ka sore fala akara ko akasaba ma ko seli de be awon ni usanya ka bo tunumula mo ko so mo tese ka nyana bayani ka ni jumutila no fala salama o nyana be hakli be ta seldika ba kama so seldi e jibi na fala salama nyana ko ni sella shin duru kile kono shen duru kata masebe na kwenda ikeme ka jible ka sodala ibe kwa ji kono shen duru be hakli be ta jide ka me ji ni alaje na fola shen duru mo do be selji na shen na ni kile kono kama so ne fadi selimna la ndra kono ba so selji bila ite selji na shen duru force kile kono donc tambe selde be ka shen duru kile kono ka famia da mala ko kani o ko fe selye munde seli ala ka ya maria labato di slama na law talaki ya marake baramu ke ala taala bi baraka do o baraka kalila kama so ika law taala labato mingi ala be baraka wala dola ka kuma famia da mala ko ganye na law talaki ya marake dominique na la ko dominique ibe dominique na la ka ya maria mingi ala be baraka do domina o be kima fly avec kima ko re mini dominique o to kelinye o sabu ko son ni bena selira iganda nganyata mena seli o eche mena la ka fadati o eche me ala kan ya mara minge mo na bato de kala o famia da mala ko kanye don no ya kira
ni muso jigina dongo don a tɛ jira muso la ko i kan ka sun di den ma muso jigina den na hali n'a sɔrɔ a bɛ tu kɔnɔ a b'a ye sin bɛ fa nɔnɔ bɛ bɔ sin na a b'a ye nin fɛn bɛ bɔ sin na nin hali ma o b'a fɔ ye a b'a dɔn nin kan ka di den in de ma parce que den nana dɔrɔn sin sinna ka bange ten muso bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sin ka kan ka di den ma mɛ n'i kɔnna lajɛ nabi musa den bangela min kɛ n'a sɔrɔ ko o waati la den fa kun bɛ yen ala ye nabi musa woloba yamaruya ani ardiihi sinji dama sinji di den ma kamasɔrɔ a bɛna sin min di den ma ni ala fana ka yamaruya ala bɛna baraka dɔ don o sin na den bɛ taa ka taa tile hakɛ caman kɛ o baraka kosɔn a tɛ sin wɛrɛ min fo ka taa bamuso ni ani bamuso kɛ ka ɲɔgɔn ye tuguni ni baraka ma don a la a tɛ kɛ o sababu kosɔn a ye sin ni min kɛ n'a ni wolobaga farana ɲɔgɔn na ala y'o tala ko kɔnɔ kɔnɔ wara haramna alayhi al-maradi'a min qabl n ye sin bɛɛ lajɛlen haramiya nabi musa ma bamuso ma de kɛra sababu ye tuguni a kɛra tile damadɔ kɔfɛ dɔw ko tile 7 dɔw ko kalo 7 a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ ani bamuso ka ɲɔgɔn ye n'a nana ka na sin d'a ma o sababu kosɔn seli ta kɛli silamɛw bolo la ni i b'a kɛ ala ka yamaruya labato kosɔn a bɛ nafa wɛrɛ si ma min n'an bɛɛ lajɛlen hakili t'a ma seli an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn seli ye yamaruya labatoli ye mais yamaruya labatoli kɔnɔna na ala y'o tala kɛ bɛ ka invitation de lancer selibagaw ma invitation lancer selibagaw ma silamɛ b'a dɔn ko seli fanda kɛ bɛ fɛn ye min wajibiyalen bɛ an kan n'i m'a kɛ ala b'i janga ta n'i y'a kɛ ala b'i sara parce que i ka yamaruya labato mais yamaruya labato dɔrɔn tɛ seli ye n'i wulila ala ye welela de ka invitation de di silamɛw ma ka mɔgɔw wele k'u ka na a ka so n'i ye mɔgɔw wele k'u ka na i ka so ka ban ka audience dayɛlɛ n'a cɛ a bɛ ɲɔgɔn ye diyagoya i bɛ fɛn dɔ d'a ma seli wagati la a bɛ kɛ adamaden ɲɛna tiɲɛ tiɲɛ n'i wulila ka na seli la n'a fɔra ko a ye na seli taklifu yamaruya don n'i m'a kɛ i bɛ don jahanama la bɛɛ lajɛlen b'o de yera mais silamɛ man k'o ye silamɛ kan ka seli ye bonya don kati d'invitation de dira silamɛw ma ko a ye na ka na a ka so ala ye invitation kati di silamɛw ma a ye na n ka so n'o ye misiri ye o kɔfɛ tuguni a bɛna ka na jɔ ka kuma ne fɛ ala ye audience dayɛlɛ silamɛ ni a cɛ seli waati la ko a bɛna hɛrɛ d'i ma i ka seli waatiw la tashrifun wa amalun fi zahir taklif a bɛ ka adamadenw ɲɛna ko yamaruya labato don mais yamaruya labato min invitation b'a kɔnɔna na mais ala bɛna bonya min fana k'i ye seli waati la o bɛ sɔrɔ seli kɔnɔ o kɔfɛ an b'a jira a fɔlɔfɔlɔ an y'a jira k'a fɔ ko seli jurumukafa de b'a kɔnɔ jurumukafa min b'i saniya i ni saniya na adamaden ni nɔgɔ y'i sɔrɔ n'o ye ka fani sɔrɔ i bɛ kɔsɔn i kasa bɛ bɔ i bɛ nɛgɛbɔ i yɛrɛ la cogo min na ni jurumu fana k'i labɔ i bɛ kɛ ten ni jurumu ka adamaden labɔ a bɛ nɔgɔ a bɛ mangoya a yɛrɛ bɛ nɛgɛbɔ a yɛrɛ la a bɛ kasa bɔ mais ni jurumu fana ka saniya i fana bɛ nisɔndiya ten i hakili bɛ sigi ten o de kosɔn Alahu taala ko alakira Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallama wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha mais seli fana kɔnɔna na seli bɛ jurumuba dɔw kafari jurumu mun ka kan ka kɛ n'u kan ka hatu bɔ i la sama kan ka seli dɔn de n'i ye seli dɔn ɲɛnama ni kuma ninnu an b'a fɔ la seli kan parce que a silamɛ an ye ko caman kɔlɔsi dɔnnibagaw ye ko caman fɔ an ɲɛna hali waati in na kibaruyaw nana k'a fɔ ko ala bɛna jabata jigin silamɛw de kan sisan kibaruyaw nana ka bɔ dɔnnibagaw la sukow dala mɔgɔ caman ɲɛkɔrɔ ko ala bɛna balawu jigin silamɛw de kan sisan mun kosɔn n'i ye mantonw ye waati o waati gɛlɛya b'u kan kɔ fila don u ye ala kota ala de bɛ ka gɛlɛya dafa walasa u ka segin ala ma joona mais walama u ye ala kota u ma segin ala ma ala nana balawu la u kan sa min kɛra balawu kɔsɛbɛ tɛ balawu min na tugun mais n'i ye silamɛ n'i ye adamaden fɛn fɛn ye a bɛ ala kota mais nɛɛma bɛ jijila kan a kan ka siran ala bana la de n'i ye adamaden ye i bɛ ala kota la waati bɛɛ mais dɔ de bɛ fara i ka nɛɛma kan waati bɛɛ i kan ka siran o kɔrɔ ye ko ala bana i la de sa a bɛ ti minɛ waati min na o y'i taatɔ ye jahanama kɔnɔ direct ala k'an bɛ kisi o ma mais sisan
ate to sama sila ala ko bana kono tumanam nani ye manton ye jamakulu min nala ku keme kubla neman ala ko keme kubla lafiya fa kafara bi an'amillah uma ala ko malon uma ala ka hakau dama fa azaqaha Allah libas al-ju' wal khawf ala nana kana kelala ka wona kana kome ka fanire kisro katto kelabu ka fuga kino nala utala ko kila wati be falawla idja'um ba'athuna tadarru tumanam nanu ya yekela yere muka here bolay kelen na bla here place la bela yele ma da fe jamana ko ne jamana ko tide hali cheke tala ki bada ma bien fa mais bi gelebe fogat madaka mais islamo masigi ninge islamo dale segeyo tant que Dieu connaît ala ma ko islamo tron de là suko dala mo nyakoro yorobe ka fa ke la bena be islamo ka tamaso tala fambe bala u chia fogat madaka mais ambe nyo la sunika o de ka sili boni kama so ni sili ka islamo yaso mais ko do be silla ko de be sella ante se ka be fonyo de fon wa hadith wala selika sele fata duru ko ante se ka bala ko de be selila foko nya fo sama nya na kan be ka fambala ala ko likani afala fo e mi seli be ke ni ala kanundi fi ala de kanu ka so selike ay kama se de sani chibe ci min be ke sawye ki sanya ka no bi farla ki koja mo yi o ji ti bolo yala ni no le betama wala no le betama ni e mo soro bi hinan laila ka kisa man de bi re sanya nai yala ka ko ti kan wala ma ko ti kan ka ko ti kan masaba e seli dama ni me ke sabe ka antu mo ko ka bana be amo ti kafuruma alsamo ni aye wati ala de masamoma abe kuma limana moma abe uyamarati wati ko ya ayuha alladhina amanu idha nuja lis-salat ila yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah ni wala ni kala ka walida aw mo limana la ay tilaka na salife ambara de ka ko sibani ada ba de me kono free limana bena me selo wati tisala ka sella islamaya bena me kenela tisala yele mana limene bena me ga moke na fona na ntese ga bana fona ba ni limene be aga madina limene be kon ina fo torchi yele me limene kele to mo la se alama abada limene kele atese ga mo ga islamai limene ye mu ka da ala ko ala be ka da ko kema jobe me limene tani mo me kanu ne be tani mo ni ala kan ala ni kanda kabaka sari dama kampo en sani ala ya zama ko en sani ki ko en sani ka fe abi ni sanya tabaki hakki sanya abe jiskun ko halle asoro ko na fribila to boko ko les étapes psychologiques adama dembe bandila ifa bandila ifa so bandila itawo bandila ikajama bandila ikakabla bandila ikona fula minge ni nana kana jo sella aselika ketula ketula ila so hanmo ibra de faleka ikontola ala be la fête ma ala yo ko ni kuma imetana ye kwa kana se kuma wora ma amana zamao akado zamao chama bi mo ma kisa ime kisa mi no ba fo ko Sayyidina Ali obenga lonfinda alika Sayyidina Ali obenga lonfinda alika ko Ali ya fo ko le sika Sayyidina Usman seli o seli lo fla konna ale te mi fo ma fo ala ko Sayyidina Ali yo fo ni be ko ala kala ko ko le nyo ba kebe dama nasra ko lo fla ke na ma mi fo ma fo ala yaro mo chama ka ni kisa be samola menga lonfindo ngalon filo chende kama se islama ni be seli ni sella seli ke chula hanaso ko misri be be nay kerefeni ito ko sala aw to se ka ke o chereke me andale mala na so ba ko se ka ke aku to fa ba ke Sayyidina Ali ko e seli jo fla dam na nige ko na anana se lo fla la ba na nige amira hakili bola alaka
akli dala jurumu mena ke kam nyoles akli dala kam ko le ka seri nyame na nige ko so ko ya fala kana ma ko le masi seri na fada ma ala ko de kanye ka seri famia da ma ala ko kanye bona ko ni sibla bona ko ni ke ya kada ma don soro ni nyani ka ma soro ni na ka to sella ala ta da ni ikar tumori ka hamid daga jere boka ni na be dal ko fala kana ko wa jure ila qurra aini fi salat fala ke meka nga qurratu ainu nganyana to ya hadisi ala ko do sella ala ko fala ni ko qurratu aini ibe se ka ta su ko na ko na mara ko na mara na ko na heraso ay ko na be jina gele jiri gele maka jiri gele akwe ma mara maka akoko ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya akoko gele mi men kasisa anna so me kusara ka ke moyi minan fe na law tala ko nabi na mara mama ala ye jirisu dɔ falen namarema kɔrɔ o jirisu yi a ko fakuli wasrabi wa qarri ayna gɛlɛya min b'i kan jigili gɛlɛya min b'i kan i ka dumuni kɛ jirisi in na i ka mini kɛ jirisi kɛrɛfɛ i bɛ lafiya wa qarri ayna i ye sabati gɛlɛya min b'i kan a bɛ wuli ka bɔ yen alisama ni bɛ seli a ɲɛ ma na bi mɔgɔ sɔn bi mɔgɔ kɛ bɛ k'a kɛ ko concentration k'i sabati k'i miiri da ala kan ni adamaden bɛ seli ni sera ka miiri o cogoya la kiraw bɛ seli ten de nabiɲumanw bɛ seli ten de ala dɔnbagaw bɛ seli ten a taamasiyɛn bolo ma kuma la suɲɛ bolo ma mɔgɔ fana kuma kɛ parce que ala ma fosi to n'a ma fɔ kɔnɔ kɔnɔ nabi yusufu musow nana ɲɛbɔ a fɛ min kɛ n'u nana ka na sigi ni masakɛ ye mun musa yusufu bila k'a ka tɛmɛ musow cɛ ma yusufu tɛmɛtɔ musow cɛ ma muso ye muru ta k'o b'o tigɛ o si ma ko sɔrɔ muru dimina o ma fɔ kɔrɔla kɔnɔ wa musow tɛmɛna yusufu bɛ tɛmɛna musow cɛman min kɛ musow ye muru ta k'o b'o tigɛ o ma ko sɔrɔ muru dimina o kɔrɔ ye k'a fɔ ko u ye yusufu kanu ka se dɛgɛ min na tɔɔrɔ min b'u kan o m'o tɔɔrɔ santi yala ala kanu o de ka bon walama yusufu kanu de ka bon sama kan ka dɔn ni bɛ seli kuma bɛ fɔ ka da seli nali kan nkalon fi do alisama ni bɛ seli ni bi gɛrɛ ala kan diɲɛ kungo tɛ se ka i bali ka seli ka ɲɛ ma ka kuma in faamuya d'a ma ala k'o k'an ye aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa sa'iril muslimin fastaghfiruhu kana ghafurur rahim Masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Mes chers frères et sœurs en islam, nous louons le Seigneur le miséricordieux par essence et par excellence. Nous attestons et témoignons qu'il n'y a de divinité qu'Allah et témoignons que Mohammed bin Abdullah est son serviteur et son messager. Nous demandons à Allah de bénir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi la voie du bien-être jusqu'à la fin des temps. Que Dieu fasse que nous soyons tous parmi sur l'autre personne. Nous avions dit que nous revenons encore sur la prière. C'est vrai que les deux sermons précédents, les deux secondes qui ont fait les sermons précédents ont parlé de la prière. Ça n'a pas été prémédité, c'est Dieu qui nous a orientés vers la prière. L'imam Traoré a parlé de la prière le vendredi dernier, le vendredi surpassé aussi, l'imam Tissé a parlé de la prière. Cela a été commandité par Allah même, c'est lui qui nous guide réellement, c'est Allah même qui nous guide. C'est vraiment la communauté a besoin de savoir l'importance de la prière. Et ce n'est pas une répétition quand deux imams parlent de la prière. Même 50 imams, chacun va aborder un côté qui va être bénéfique pour la communauté. Aujourd'hui, nous avons dit que tout le monde, tous ceux qui sont visionnaires, savent que la communauté musulmane est menacée. Non seulement la communauté humaine même est menacée. Les calamités sévissent partout. Les difficultés sévissent partout. Les maladies sévissent et la cherté de la vie augmente. Et quand Dieu envoie les calamités, les difficultés sur la terre, c'est par le comportement des hommes. Dans le Coran, il a dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout mal qui vient provient de ce que vous avez fait.
Sinon, le nom de Allah, si vous ne connaissez pas le nom de Allah, dites seulement c'est le bienfaiteur. Tout bien qui vous atteint dans le ciel et dans la terre, entre vous-même, tout bonheur et tout bien qui vous arrive, ça provient d'Allah. C'est son nom, c'est lui qui fait le bien. Mais le mal, ça provient de nous. Et Dieu même pardonne beaucoup. Et l'islam est régi, il y a plusieurs piliers dans l'islam. Il y a 5 piliers de l'islam. Mais le pilier fondamental de l'islam, c'est la prière. La prière, ce n'est pas seulement une ordonnance. Ce n'est pas seulement une ordonnance, comme on dit, un premier pilier de l'islam. Si tu ne pries pas, tu es kafir. La plupart de nous ici prient parce qu'on dit, si tu ne pries pas, tu es devenu kafir. Si tu ne pries pas, c'est que tu n'es pas musulman. Donc on va le faire comme on va payer un crédit ou une dette. On ne fait pas la prière ne doit pas être faite comme si on allait payer un crédit ou bien payer une dette pour se décharger. Et le prophète dans un hadith l'a dit, Arihna bihaya Bilal. Comme s'il savait que les gens allaient dire, Arihna min haya Bilal. Les gens qui sont pressés pour aller, par exemple, supposons qu'il y a un match de football dans quelques instants. Ils vont dire, mais l'imam, il faut faire vite, on va partir prier. Parce que c'est une obligation qu'il faut faire, il faut s'en débarrasser rapidement. Mais non, le prophète disait, libère-nous avec, ya Bilal. Ne nous libère pas de ça, mais libère-nous avec. Arifna biha ya Bilal. Parce que j'ai la soif de la prière. J'ai envie de prier parce que la prière, c'est une invitation. On nous a donné une carte d'invitation pour venir se présenter devant Allah. Et quand tu invites quelqu'un, c'est pour honorer la personne. Quand un homme honorable invite quelqu'un, c'est pour honorer la personne. Dieu, c'est le plus grand honorable que l'on connaît. Et quand il t'a invité dans sa maison, non seulement il t'a invité dans la maison, mais il a accepté de te rencontrer. C'est pour te donner quelque chose. Et si jamais l'on considère la prière comme ça, la prière va nous servir. Ce n'est pas un fardeau qu'il faut s'en débarrasser. La prière, non seulement c'est une carte d'invitation, mais la prière élimine en nous certaines négativités que nous avons produites nous-mêmes. Le début du sermon, il a dit, sur la terre, l'être humain, il se salit. Il se salit par la poussière. L'être humain, il se salit par ce qui provient de lui-même. Quand il va déféquer, quand il va dans les besoins ou dans les toilettes, l'être humain se salit. Mais Dieu a fait descendre de l'eau. Dans le Coran, il a dit, c'est lui qui a fait descendre de l'eau pour nous purifier. C'est Allah qui a fait descendre du ciel de l'eau pour nous nettoyer et nous purifier. Sans l'eau, comment est-ce qu'on ne serait propre? Parce que chaque jour que Dieu fait, tu dois te laver au moins 1 ou 2 fois. Si tu veux vraiment sentir bon. Et c'est également la même chose pour quelqu'un qui veut s'approcher d'Allah. Chaque jour que Dieu fait, tu vas faire un péché. C'est pourquoi dans le Coran, quand vous regardez, lorsque Adam est venu sur terre, Dieu lui a dit, vous viendrez sur cette terre et je vais vous envoyer des guidances. Celui qui aura suivi ma guidance, il ne sera jamais en difficulté, il ne sera jamais malheureux. Il a même dit dans d'autres versets, celui qui se détourne de l'adoration d'Allah. Et toutes les adorations se spécifient par la prière. Elle est la seule. Quand tu as abandonné la prière, c'est que tu n'es pas musulman. Quand tu as fait la prière, c'est que vraiment tu es musulman. Il dit, il a parlé de celui qui a laissé la prière. Ça veut dire que tout se regroupe dans la prière. Que Dieu donne la compréhension, que Dieu fasse qu'on aime l'amour de la prière. Ce que je voudrais dire pour terminer, parce que c'est ça aussi qui est important dans l'objectif de mon sermon. Le croyant, quand il vient à la prière, c'est vrai, tu vas te faire pardonner tes péchés comme j'ai dit. Même les péchés qui obligent qu'on te flagelle. Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, pendant qu'il était en train d'officier une prière, le muezzin a fait l'azan pour la prière. Il y a un musulman qui est venu voulant lui dire, j'ai commis un acte, il faut me flageller. J'ai commis une action, il faut me flageller, il faut me lapider. Alors le prophète a fait comme s'il n'avait pas entendu, parce que la prière voulait être faite. Il s'est approché de Mohamed Rasulullah, il lui a dit, j'ai commis quelque chose,
qui n'est pas bon, il faut vraiment qu'on me flagelle. Le prophète n'a pas écouté. Et la prière étant terminée, il est venu dire au prophète encore une troisième fois, j'ai commis une action, il faut que tu mettes le droit de Dieu sur moi. Alors le prophète lui a dit, tu as pris ton abolition réellement? Il dit oui. Tu as fait la prière avec nous correctement? Il dit oui. Dieu t'a pardonné tout ton péché. La prière va nous pardonner nos péchés. La prière va nous laver de nos impuretés. Les péchés, on les fera le matin. Après Zour, après Fajr. Entre Fajr et Zour, on fera un péché. Et quand on vient prier Zour, avec sincérité, avec amour. C'est ce mot-là que je voulais faire le sortir. Avec amour d'Allah. Ce n'est pas un fardeau qu'il faut s'en débattre. Quand on le fait avec amour, on récolte. Parce qu'il nous a invités, il va nous honorer. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Quand on le fait avec amour, non seulement il nous pardonne nos péchés, mais on retourne avec des bénédictions. On retourne avec des lumières. On n'est pas égal avec ceux qui ne sont pas dans ce contexte-là. La prière, c'est l'appel d'Allah. Quand Dieu vous a appelé, si vous répondez, il vous récompense. Dans le Coran, vous avez vu quand vous avez vu l'histoire de la maman de Sayyidina Moussa. Sayyidina Moussa, quand elle a mis au monde Moussa, Dieu a ordonné de donner le lait à l'enfant. On ne peut pas dire à une femme qui a mis au monde un enfant de donner le lait. Parce que c'est naturel pour une femme de donner le lait. Mais Dieu voulait la montrer que quand tu fais un acte, parce que Dieu t'a ordonné de le faire, Dieu bénit cette action-là. Et c'est pas la même chose comme quelqu'un qui l'a fait de lui-même. Et quand elle a donné le lait à l'enfant, l'enfant est resté 3-4 jours. L'enfant est resté même peut-être une semaine. Il y en a même qui disent que l'enfant est resté au-delà sans avoir besoin de boire du lait. Parce qu'il a refusé de prendre le lait de n'importe autre que sa maman. C'est la même chose quand Dieu vous ordonne de venir à la prière. Quand la zone est faite, ou que les gens viennent à la prière, et que les gens viennent à la prière parce qu'ils veulent obéir à Allah. Ils viennent à la prière parce qu'ils ont reçu la carte d'invitation. Ils viennent à la prière pour recevoir les honorabilités de Allah. Cela va reporter quelque chose. Je voudrais aussi dire que ici il y a beaucoup parmi nous qui ont entendu l'histoire de Sayyidina Ali. Malheureusement, ces histoires circulent. Et cela nous déconcentre dans notre islam. Le musulman, lorsqu'il vient prier et qu'on lui demande de mettre son muté, de mettre sa tête, de mettre son esprit, de mettre sa conscience. Vous savez, je vais donner beaucoup d'éléments. De mettre son esprit, de mettre sa conscience, de mettre sa concentration sur Allah pendant la prière. Celui-là ne peut pas être détourné parce qu'un danger est éclaté à côté de lui. Celui-là, il est concentré sur Allah dans sa prière. Mais on vient nous dire que c'est Ali, pendant qu'il faisait la prière, on lui a proposé 100 chameaux. Et quand il a commencé à prier, il a pensé à la corde qu'il allait prendre pour fousser les chameaux dans sa prière est gâtée. On a fait descendre Ali dans une bassesse. Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ana madinatul ilm wa Ali al-Babuha. Je suis la ville de la connaissance et Ali en est la porte. Si Ali lui-même, dans sa grandeur, n'a pas pu respecter la concentration de la prière, qui est le musulman pourrait le faire? Nous avons vu dans l'histoire des ulémas, des gens qui priaient sincèrement. Pendant leur prière, la mosquée s'est effondrée, ils sont restés tranquilles, sereins, parce qu'ils ont vu Allah avec leur conscience. Et l'exemple dans le Coran est vraiment éloquent. Quand vous regardez dans l'histoire de la Vierge Marie, lorsqu'elle a mis au monde l'enfant Jésus, elle a souffert jusqu'à demander à Allah, elle a souffert, alors Dieu lui a donné de la nourriture. Et Dieu lui a dit, il faut te tranquilliser, il faut te stabiliser. Et la douleur est partie. C'est la même chose quand vous avez vu l'histoire de Youssouf. C'est une Youssouf, lorsque les dames ont été amoureux de Youssouf. C'est une Youssouf a passé parmi les dames. Elles avaient tout un couteau avec elles. Chacune d'elles s'est coupé le doigt sans sentir la douleur.
Sayyidina Youssouf est passé entre les femmes. Et les dames ont été amoureuses de Youssouf. Elles se sont coupées les doigts sans sentir la douleur. Ça c'est pour l'amour de Youssouf. Quelqu'un qui aimait Allah. Quelqu'un qui vit par amour pour Allah. Les sabbats, la différence entre les sabbats du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous, ce n'est pas parce qu'ils ont cru à Allah plus que nous, mais c'est parce qu'ils ont aimé Allah. Ils ont prié Allah avec amour. C'est une Omar a dit ceci. Il dit, Abu Bakr Siddiq ne m'a pas dépassé par beaucoup d'activités. Il m'a dépassé par quelque chose qui est la chanteur, c'est l'amour d'Allah. C'est ce qui nous manque ici aujourd'hui. L'amour d'Allah, comme j'en ai cité tout à l'heure, Dieu qui nous a fait descendre l'eau pour nous priver de notre impureté. C'est ce même Dieu qui nous a fait descendre la prière pour enlever de nous nos péchés et nos difficultés. Nous devons l'adorer avec amour. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقيموا الصلاة